बीजिंग का ये कहना है कि जब चाइना की पूरी इकॉनमी बीजिंग से चल रही है, लेकिन बीजिंग को उसके हुकूक नहीं दिए जा रहे। इसी तरह चाइना के मुसलमानों का ये कहना है कि उनको पूरी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, इसलिए वो चाइना से नाला हैं। इसी तरह हांगकांग अपनी अलहदगी की पिछले कई अरसे से तहरीक चला रहा है। इसके अलावा फ़्रांस के अंदर एक येलो जैकेट मूवमेंट के नाम से पिछले एक लंबे अरसे से एक एहतजाजी तहरीक जारी है। अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस की आमद से कुछ ही दिन पहले तकरीबन 1 लाख की तादाद में काले अमरीकियों ने न्यूयॉर्क के अंदर धरना दिया और इससे पूरी दुनिया की इकॉनमी इफ़ेक्ट हुई। फिर अगर हम एशिया ही के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर आए रोज़ हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ और उससे एक लंबे अरसे के लिए हालात कशीदा रहे। मौजूदा दौर में किसानों के एहतजाजों का सिलसिला हमारे सामने है। बांग्लादेश में भी एक तबका हुकूमत से नाला है और आए दिन वो सड़कों पर निकल आते हैं और उनके हालात हुकूमत से कशीदा होते नज़र आ रहे होते हैं। अगर अपने ही मुल्क पाकिस्तान में देख लें तो चाहे वो आमरीतों के ख़िलाफ़ निकलने वाले एहतजाजी सिलसिले हों या वो हुकूमती निज़ाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सियासी या मजहबी जमातों का एहतजाजी सिलसिले हों या वो ख़त्म नबूवत की एक बहुत लंबी और बहुत बड़ी तहरीक हो या फिर वो मौजूदा माशरे में मौजूद फ्रस्ट्रेशन और मौजूदा माशरे में मौजूद बदनज़मी और मौजूदा माशरे के इस निज़ाम की तबाही और बर्बादी हो। आखिर ये सब पूरी दुनिया में इतनी बदअमनी, पूरी दुनिया में इतनी तबाही और इतनी बर्बादी और इतने बेहंगम से हालात क्यों हैं? पूरी दुनिया के लोग अपने अपने निज़ामों से नाला हैं और हर कोई अपने निज़ाम से इस कदर नाला है कि उसको उलट कर रख देना चाहता है। गोया पूरी दुनिया का निज़ाम चीख चीख कर ये ऐलान कर रहा है कि वो अब नाकाम हो चुका है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि दुनिया की इस मशीनरी को हमने उसके बनाने वाले के हिदायत के मुताबिक चलाने के बजाय हमने ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को उस मशीनरी की मेंटेनेंस के ऊपर मामूर कर रखा है, जो कि उसके बारे में बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, जो कि उस इतनी बड़ी और पेचीदा मशीनरी तो दूर की बात बल्कि अपने जैसे इंसानों और ख़ुद अपने आप को पूरी तरह समझने में अभी तक नाकाम है। जब एक ख़ास तबके को या ख़ास अफराद को हम इस दुनिया के इंतज़ामात या इस दुनिया के किसी ख़ास हिस्से के इंतज़ामात सौंप देते हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे इख्तियारात फॉरवर्ड हो जाते हैं और फिर उन तमाम निज़ामों के अंदर जवाबदेही का कोई निज़ाम नहीं है, जवाबदेही का कोई तसव्वुर नहीं है। और जब किसी फ़र्द या किसी तबके को इख्तियारात मिलते हैं और जवाबदेही का कोई तसव्वुर नहीं होता तो वो तबका या फिर वो फ़र्द बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। फिर एक इंसान की अपनी साइकी है, एक इंसान की अपनी एक सोच है और एक फितरत है कि जब उसके पास इख्तियारात आते हैं तो वो फ़ैसले करते हुए तमाम कौमों को बिला तफरीक यकसां सामने नहीं रखता, बल्कि वो फ़ैसले करते हुए अपनी ज़ात को या अपने कबीले को वो हमेशा फ़ौक़ियत देता है और इस तरह एक बदनज़मी पैदा होती है। दुनिया में मौजूद इस बदहवासी, इस मायूसी, इस बेचैनी और इस फ्रस्ट्रेशन का हल क्या है? इसका हल ये है कि इसके बनाने वाले एक ऐसे मुदब्बिर और एक ऐसे हकीम और एक ऐसे इल्म वाले इंजीनियर के हवाले किया जाए जिसने इसको बनाया है और जो इतनी ताकत वाला है कि न सिर्फ वो इस मशीनरी को बल्कि इसके साथ मौजूद दीगर मशीनरियों को और इस पूरे कारखाने के पेचीदा निज़ाम को, जिसमें मुख्तलिफ़ सियारे और सितारे आते हैं, जिसमें एक दुनिया का बहुत बड़ा निज़ाम आता है, जिसमें कहकशाएँ और क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स आते हैं, उनको एक बहुत हिकमत के साथ पिछले कई अरसे से चला रहा है कि न जाने दुनिया कब से मौजूद है, मगर ये पूरे का पूरा निज़ाम एक घड़ी में बंधे हुए पुर्ज़ों की तरह लगातार चला जा रहा है और कभी अपने दायरे से या कभी अपने वक्त से पहले कुछ नहीं हुआ, कभी सूरज ज़मीन के साथ नहीं टकराई, कभी चाँद ज़मीन पे नहीं आ गिरा, आज तक कभी ऐसी कोई बद इंतज़ामी नहीं हुई। तो क्यों ना हम इस इंतज़ाम को एक ऐसे मुदब्बिर और एक ऐसे हकीम इंजीनियर के हवाले कर दें। अब सोचना ये है कि वो इंजीनियर, वो चलाने वाला, वो ताकत रखने वाला कौन होगा। अगर
ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاقت رکھنے والا سب کو یکساں رکھے، کسی مذہب، کسی قوم، کسی فرقے، کسی رنگ یا نسل کی تفریق نہ کرے، اور پھر وہ یہ پورا سسٹم چلانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو یقیناً ایسا کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا۔ تو انسانوں سے بالا تر وہ ذات یقیناً خدا ہی کی ذات ہو سکتی ہے، جس نے اس پورے کارخانے اور اس پوری مشینری کے ساتھ ساتھ اس کے مین کریکٹر یعنی کہ انسان کو بھی بنایا، اور کیسے کمال حکمت کے ساتھ بنایا کہ نہ جانے کب ماں کے پیٹ کے اندر 2 جراثیم ملے، پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا، اور عین اس جگہ جہاں آنکھوں کو بننا تھا وہاں آنکھیں بن گئی، جہاں دل کو بننا تھا اسی جگہ پر دل بن گیا، جہاں کانوں کو بننا تھا اس جگہ پر کان بن گئے، ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ گئیں، اور پھر جب وہ ایک پروڈکٹ تیار ہو گیا تو سسٹم نے ایک عرصے کے بعد آٹومیٹیکلی اس کو فورس کر کے باہر نکال دیا۔ تو یقیناً اس کو بنانے والا ہی اس کے مزاج اور اس کی نفسیات کے مطابق اس کے چلانے کے طریقے طے کر سکتا ہے، اسے چلانے کی ہدایات بتا سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی سمارٹ فون یا کسی کمپیوٹر یا کسی ایئر کنڈیشنر یا کسی ٹی وی، فریج، اوون کے ساتھ ان کو چلانے کے ہدایت نامے موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اس انسان کو اس کے مزاج اور نفسیات کے مطابق بہترین اسلوب پر چلانے کے لیے قرآن کی صورت میں ایک ہدایت نامہ موجود ہے، اور جب تک دنیا اس کے مطابق چلے گی اور جب چلتی رہی تو وہ جو اس کے مطابق چلنے کے جو ہمارے پاس 30 سال پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پر موجود ہیں، وہ 30 سال پوری دنیا کی تاریخ میں بے نظیر 30 سال ہیں کہ جن کے اندر آپ کو رابری ریٹ 0 ملتا ہے، کہ جن کے اندر آپ کو سوسائڈ ریٹ 0 ملتا ہے، کہ جن کے اندر دور دور تک ایک عورت تنہا سفر کر سکتی ہے، کہ جس کے اندر سب کو یکساں حقوق ملا کرتے ہیں، کہ جس کے اندر کوئی ایک خاص فرد یا کوئی ایک خاص طبقہ اپنے اختیارات کے بعد وہ بے قابو نہیں ہو جایا کرتا۔ ایسا بہترین نظام کہ جب تک وہ نظام اس قرآن کے احکامات کے مطابق اور اس ہدایت نامے کے احکامات کے مطابق اور اس بنانے والے کی ہدایت اور احکامات کے مطابق چلتا رہا، تب تک ایسی کوئی بدنظمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس پورے نظام کو، اس پورے کارخانے اور اس پوری مشینری اور اس انسان کے بنانے والے کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے احکامات کے مطابق چلایا جائے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہی ہمارے لیے اس بدنظمی اور اس فرسٹریشن اور اس بدامنی سے بچنے کے لیے واحد سلامتی کا راستہ، واحد امن و امان کا راستہ اب اسی کے احکامات ہمارے پاس بچے ہیں۔ جب بھی معاشرہ اس کے احکامات کے مطابق چلنا شروع ہوگا تو یقیناً اپنے بہترین اسلوب پر چلے گا اور یہ ساری بدنظمی اور یہ ساری مایوسی ختم ہوگی۔ جب سارے اختیارات اس کے پاس چلے جائیں گے تو پھر دنیا کے مختلف حصوں پر موجود حکمران بھی یقیناً اسے جواب دہی کے احساس کے اندر آ کر بے قابو نہیں ہوا کریں گے اور اس کی جواب دہی کے احساس میں آ کر انصاف سے کام لیا کریں گے۔